Rakuten. Rakuten baseball player. Ang gagwapo nila guys. Tapos ang tatangkad. Grabe. Pero pag naglaban yung Dragon at saka yung Iliones, super. Kadami-daming tao. Parang birthday ni Michelle Babon. Asa na yung gwapo? Asa na yung gwapo? Ayun o. Yung mabalbas. Ayun o. Ayun o. Asa na siya? Ayun. Ayun. Ayun oh, yung nagkikembot-kembot, ang gwapo. Rakuten baseball player. Asan na yung gwapo? Yun yung ano ko, future. Future wahala. Si Lolo nakikinood din. May laro sila ngayon. Uy, 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 uy. Yung gwapo nasa huli. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Papakasalan pa kita. Ayun oh, ayun, nakikita nyo yan. Yung balbasit. Ayun oh. Ayun, yun. Ayun oh, snappy. Diyan ka lang ha. Papakasalan pa kita. Babalikan kita mamaya. Ayun oh. Ayun, bye bye.